Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons reprendre les vidéos pour expliquer la leçon des figures de style. On a عارفة les figures de style هما le cauchemar de la plupart des apprenants de la première année bac. ولكن à vrai dire, هما ساهلين بزاف كيبغيو غير شوية ديال التركيز وصافي. Donc, je vais les définir وغادي نشرحوا les figures de style وحدة بوحدة. Mais avant, الله يخليكم وريقوا ستيل وحداكم حلوا ديناتكم عويناتكم مزيان وركزوا معايا. Alors, qu'est-ce que les figures de style? Les figures de style sont des procédés qui consistent à rendre ce que l'on veut dire beaucoup plus expressif, beaucoup plus impressionnant, plus convaincant et surtout plus séduisant. Donc, elles sont utilisées en littérature, dans les beaux discours, mais aussi dans le langage courant. Donc, une figure de style permet donc de créer un effet sur le destinataire d'un texte, que ce soit le texte écrit ou bien parlé. Alors, qu'est-ce qu'une figure de style? شنو تنفهموا من هاد la définition؟ كنفهموا باللي les figures de style sont des procédés. واحد les procédés اللي كنستعملوهم باش كنرجعو هداك الشيء اللي بغينا نقولو ولا هداك الشيء اللي بغينا نكتبو مقنع اكثر، مثير للاعجاب يعني زوين، و en même temps معبر اي تنفهموا منه شي حاجه. D'accord? Elles sont utilisées ماشي غير في la littérature، ماشي غير في هذوك لي بو ديسكور، ولكن حتى في اللونغاج العادي ديالنا، حتى في الدارجه دايوغ راه حنا كنستعملوا بزاف ديال les figures de style. Maintenant, غنشوفوا les types de figures de style. كاينين les figures par analogie qui permettent de créer des images. Donc فاش كنهضروا على l'analogie كنهضروا على التشابه. D'accord? كاينين les figures de substitution qui remplacent un terme par un autre terme ou bien par toute une autre expression. كنشدوا واحد le terme كنبدلوه بواحد le terme آخر. D'accord? كاين les figures d'insistance ou d'atténuation. فاش كنهضروا على l'insistance هي الإصرار ou bien l'atténuation هي فاش كنبغيو نهبطوا من الهوال ديال شي حاجة ولا ديال un mot. D'accord? Donc, كاين في هاد les figures d'insistance ou d'atténuation عندنا l'hyperbole, عندنا l'accumulation, عندنا la gradation, عندنا l'euphémisme, عندنا la litote et عندنا l'anaphore. كاينين les figures d'opposition. فاش كنقولوا les figures d'opposition s'opposer à quelque chose هي تكون ضد هذيك الحاجة. D'accord? Donc عندنا l'antithèse, عندنا l'oxymore, عندنا l'antiphrase, عندنا le chiasme et عندنا le paradoxe. كاينين également les figures de rupture. فاش كنقولوا les figures de rupture كنقولوا les figures اللي كنستعملوهم باش نقطعوا. donc la rupture هي نقطعوا القطع. داكور؟ ادوات القطع نقطعوا من شي حاجه. داكور؟ كاين l'ellipse وكاين le zeugma. les figures qui jouent sur le son. donc هنايا les figures اللي كنلقاوهم بزاف في la poésie اللي كيلعبوا اكثر على le son على الصوت. donc عندنا l'assonance, l'allitération et la pronomase. Donc nous allons aujourd'hui faire les figures par analogie. On te d'autres vidéos pour expliquer le reste. Donc les figures par analogie. La comparaison. La comparaison. Qu'est-ce que la comparaison? Elle établit un rapport de ressemblance entre deux éléments. Donc كدير لينا واحد le rapport ديال المقارنة ما بين جوج ديال les éléments, le comparé et le comparant, المشبه والمشبه به, à l'aide d'un outil de comparaison. باستعمال واحد l'outil اللي كنسميوه l'outil de comparaison. بحال مثلا comme, ainsi que, plus que, moins que, tel que, semblable à, aussi que. D'accord? كاينين بزاف ديال les outils de comparaison. نعطيو un exemple من le dernier jour d'un condamné. Elles ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée. بهاد la comparaison, le narrateur met l'accent sur le fait que les paroles du prêtre, donc هاديك elle كنعنيو بها les paroles du prêtre, ont glissé, donc هبطوا عليه comme une pluie froide. donc يقارن لينا les paroles
اللي هما elle les paroles ديال le prêtre بحال une pluie froide بحال الشتا باردة sur cette vitre glacée. donc بالنسبة ليه كيقارن ما بين هادوك لي بارول اللي قال ليه لو بريتر نورمالمون اللي كان خاصهم يسولاجيوه ويكالميوه ما امباكتاوش ما كان عليه حتى شي تاثير بهادوك لي بارول لان لا فيتر ديالو elle est déjà glacée. d'accord, donc il nous compare les paroles du prêtre avec une pluie froide qui vient de tomber ou bien qui tombe sur une vitre déjà glacée. donc لا تحت الشتا على شي فيتر اللي اصلا بارده متلجه واش غادي تغير شي حاجه؟ ما غاديش تغير حتى شي حاجه. Le deuxième exemple غناخدوه من la boîte à merveilles. donc à 22 ans elle se comportait comme une matrone mûrie par l'expérience. d'accord, donc il nous parle de qui? il nous parle de sa maman. donc à 22 ans il y a derrière 22 عام ولكن elle se comporte بحال comme une matrone mûrie بحال une femme qui est âgée اللي عندها بزاف ديال l'expérience. donc ici qu'est-ce qu'il nous compare? il nous compare le elle, donc sa maman, avec une matrone mûrie par l'expérience. est-ce que c'est compris? donc جاوبوني في les commentaires. est-ce que vous avez compris la comparaison ou pas? alors maintenant nous allons voir la métaphore. et d'ailleurs قبل ما ندوزو la métaphore اللي بغيت نقول لكم ان les figures de style راه وحده كتشبه الوحده ووحده كتساعدنا اننا نفهموا الاخرى هما مترابطين بزاف. donc la métaphore c'est une comparaison. ولكن شنو الفرق ما بينها وبين la comparaison? c'est que dans la métaphore il n'y a pas d'outil de comparaison. ما عندناش هذاك l'outil اللي هو comme, ainsi que, plus que, moins que ما كنستعملوش في la métaphore. donc la métaphore اللي هي التعبير المجازي c'est une comparaison ولكن ما كنستعملوش فيها un outil de comparaison. يعني كنقارنوا بين جوج ديال الحويجات sans outil de comparaison. d'accord, نشوفوا l'exemple الاول من le dernier jour d'un condamné. donc هنايا le narrateur كان كيهضر لينا على ماري على بنته فاش يلاه شافها فاش جات pour lui rendre visite. qu'est-ce qu'il a fait? كيقول لينا je l'ai couverte de baisers et de larmes. donc باش غطاها donc بقى كيبوس في بنته وكيبكي donc غطاها بلي بيزي ou les larmes. donc هنا كيقارن لينا ما بين جوج ديال الحويجات. cette métaphore compare les larmes et les baisers du prisonnier par une couverture qui couvrirait sa fille. d'accord, donc قارن لينا ما بين les baisers ou les larmes ديالو مع une couverture اللي غطا بها بنته. d'accord. Le deuxième exemple, il est extrait de la boîte à merveilles. donc ma mémoire était une cire fraîche. donc هنا شنو تيقارن لينا الذاكره ديالو la mémoire ديالو بune cire fraîche بواحد لا سير راه كاملين تنعرفوا لا سير fraîche. d'accord, باقي طريه ولكن sans outil comparatif. donc الا بغينا نرجعوا مثلا هاد الجمله comprendre plus. إلا بغينا نرجعو هاد الجملة une comparaison غنقولو ma mémoire était comme une cire fraîche. غنزيدو هنايا comme, mais tant qu'on n'a pas ajouté le comme كتبقى une métaphore. est-ce que c'est compris? alors maintenant nous allons voir les figures de style اللي بقاو لينا. donc la même chose la personnification l'allégorie حتى هما تيتشابهوا وحده كتشبه الاخرى كاين بيناتهم غير واحد الاختلاف بسيط وصغير بزاف. alors la personnification elle représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. شنو هي la personnification؟ هي الشخصنه. وشنو هي الشخصنه؟ c'est lorsqu'on donne un caractère humain à quelque chose qui n'est pas humaine. donc فاش كنعطيو واحد الخاصيه ديال واحد الانسان لشي حاجه من غير الانسان جماد ولا حيوان مهم كنعطيو واحد الخاصيه واحد الصفه ديال الانسان لشي حاجه من غير الانسان سواء جماد سواء
حيوان. Est-ce que c'est compris? Donc, nous voyons quelques exemples من la boîte à merveille. Donc, la bouilloire chantée. شنو هي la bouilloire؟ هي داك فين تنسخنوا الماء، المقراج. داكوغ. شحال هادي كان واحد المقارج اللي فاش كنديروا فيهم الماء وكيسخن الماء مزيان كيبدا يصفر. دونك بالنسبه ليه لا بويوار فاش كتبدا تصفر ال شونط كتغني. ولكن واش لا بويوار عندها لسان باش تغني؟ واش هي انسان باش تغني؟ لا، هي جماد، ولكن كوميم عطاها ان تري un caractère humain. D'accord? La même chose pour le deuxième exemple. Un pigeon disait des mots si jolis. شنو هو le pigeon؟ هي الحمامة. ولكن واش الحمامة تقدر تهدر، تقدر تقول كلمات زوينين؟ نو، حيت هي ماشي بنادم. مي باغ كونطخ هنايا عطيناها ان تري humain. La même chose pour le troisième exemple. Le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon. Est-ce que le soleil c'est un être humain? Est-ce qu'il peut porter une robe? واش le soleil بنادم واش يقدر يلبس لينا كسوة؟ لا، ما يمكنش يلبس كسوة. mais on lui a donné un caractère humain et ceci pour dire que le soleil خرج لينا خرجت شميشة. d'accord? donc اشنو الفرق ما بين la personnification ou l'allégorie? donc la personnification هي فين كنعطيو واحد الخاصية ديال الانسان لشي حاجه ملموسه. دونك ايدي كونكريت. دونك الجماد ولا الحيوان كوميم شي حاجه ملموسه. دونك ان شيان جو بو لو توشي. اون تابل نقدر نقيسها. جو سي با موا اون كويير نقدر نقيسها. لا بورت نقدر نقيسها. باغ كونطخ l'allégorie elle représente de façon concrète une idée abstraite. donc كنبريزونطيو كنبينو بواحد الطريقه اللي كتبان ملموسه واحد ليدي اللي هي غير ملموسه. d'accord? donc c'est une personnification mais on fait la personnification لشي حاجه غير ملموسه. par exemple نشوفوا le dernier jour d'un condamné. cette pensée infernale فاش كان كيهضر لينا على l'idée de la mort على l'idée de la condamnation à mort. هذيك la pensée ديال الموت infernale جهنميه seule بوحدها jalouse. une pensée ne peut pas être jalouse. elle n'est pas un être humain. حنا بنادم هو اللي تيكون تيغير شويه فيه الغيره. d'accord? mais واش l'idée elle peut être jalouse, elle peut être seule. chassant toute distraction. ça veut dire quoi chassant toute distraction؟ كتجري على اي حاجه غتقدر تشغلو. donc chassant. est-ce qu'une idée elle peut chasser quelque chose? impossible. donc face à face avec moi واقفه مقابله وجهها عند وجهه face à face. d'accord? est-ce qu'une idée peut se mettre en face à face avec quelqu'un? c'est impossible. elle se colle avec moi. لاصقة le narrateur. elle épie mon sommeil. épier هي شي واحد حاديك شي واحد تبرقيق بالدارجه. d'accord? je suis. il se sentait poursuivi par elle. كيحس براسو تابعاه. هذيك ليدي تابعاه. لكن واش تقدر تتبعو؟ عندها الرجلين باش تتبعو؟ لا، ما يمكنش. donc ce n'est qu'une idée, ce n'est qu'une pensée abstraite. donc شي حاجه اللي ما نقدروش نقيسها. واش حنا نقدروا نقيسوا مثلا فكره نمسوها بايدينا؟ impossible. واش نقدروا مثلا نقيسوا ان سنتيمون؟ ما يمكنش. واش نقدروا مثلا نقيسوا اون كاليتي ولا نقدروا نقيسوا اون فالور ولا نقدروا نقيسوا لو طون؟ ما يمكنش. باغ كونطخ فاش كنقول لا تابل لا شيز نقدر نقيسها. donc شنو الفرق ما بين la personnification et l'allégorie؟ la personnification هي شخصنه، هي تجسيد هي تجسيد. دونك كنعطيو واحد الخاصيه ديال الانسان لغير انسان، ولكن بشرط ان هذا الغير انسان كنقدروا نقيسوه تيكون كونكري سوا جماد سوا حيوان. d'accord? par contre l'allégorie حتى هي c'est une personnification ولكن on personnifie d'une façon concrète une idée
abstraite كنعطيو واحد الخاصيه ديال الانسان لواحد الحاجه اللي هي abstraite اللي ما نقدروش نلمسوها اللي ما نقدروش نقيسوها بحال فكره ان سنتيمون اون كاليتي اون فالور لو طون داكور دونك شي حاجه اللي ما نقدروش نمسوها بحال مثلا لا جوستيس ولا العداله ما نقدروش نقربوا ليها نقيسوها نمسوها. D'accord, c'est une valeur. Ou la liberté, ou la... D'accord, ou un sentiment, par exemple la colère. ما نقدرش نمسها. Donc, هذا ما كان. J'espère que vous avez compris les figures d'analogie. خليو لي les questions ديالكم. Si vous voulez plus d'exemples, نقدر نصيفطهم لكم ولا نحطهم لكم تحت من la vidéo. Sur ce, très très bon courage et à très bientôt.